ध्यायन्ति हे योगिनः कामदङ्गमभ्यदङ्गजैवा ओमकाराय नमो नमः ओम वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिः समप्रभाः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कैवल्य दातस्य संग शरणागते ब्रह्माण्डनाथाय केशवाय नमो नमः। भगवान राम ये संसार का सिद्ध पछरे किसी कारण थिला नारद साप दियो एक बार इसी लगी एक युग बताला नारदर साप्य पाई भगवानंकर अवतार होइथिला किंतु आमे जानी नहीं आज भगवान को ऊपर प्रश्न पचार आज भगवान कौन ना कंढई सजाई रही छे खेलना सजाई रही छे जी जमीती पाइला मो भगवान को कोई कई की पळेला जी आइला ता मन इच्छा दहड़ खंडे कोइला चलला आज समय रे केबे केबे दुख लागे जे मो भगवान तुम पाई इते नीच ही ताको पाई एतिकी रे सम्मान तुम भीतर भाई आज समय रे जदि किए चरित्रहीन थाए ताकू भगवान सहित तुलना करा जदि किए निशाखोर अभद्र थाए ताकू भगवान सहित तुलना करा जाए अनेक अछंती गंजेई टाणुछंती ताकू जदि तू कहबू तू शिव प्रसाद तू टाणथल तू देखिथल ना तो बापा देखथला शिव गंजेई खांती को दिन चिलमरे टाणुथले तू देखिथल कम किए देखी शिव गंजेई टाणला बेले आ को शास्त्रे लिखाई शिव गंजेई टाणती जने हाथ टेकी कहि खोला चले को शास्त्रे लिखाई शिव गंजेई टाणती किंतु मने मने शिव को तुम गंजुड़िया कर शिव किए ना गंजुड़िया गंजेई टाण भांग खा निशा सब अरे जी 24 घंटा ध्यान लिप्त रहे ताकू ये गंजेई आउ ये भांगर आवश्यकता अच्छी भाई आवश्यकता अच्छी ताले कहीं दिया जाए ये गंजेई भोग लगा हुए कहीं लगा हुए कारण गंजेई हूँ गोटे प्रकार मेडिसिन भी लगे आम मेडिसिन भी पड़े ठीक अच्छे जिते बड़े जेणु कि शिव हलाहल विष को पान करते पीते तेणु बॉडी सब उत्तप्त रहे गरम रहे से बेलपत्र दि जाए एबे भी विज्ञान मत देख बेलपत्र हिट को सबुठ अधिक ग्रहण करने टाणी तेणु शिव बेलपत्र दि जाए शिव को कदली मिश्री आपणकर गंजेई गंजेई पत्र मिशा ही मार्जना करा खसा हुए बॉडी ठंडा ठीक अच्छे मार्जना करा कदली और मिश्री पेट को ठंडा करते जानी ना जाना जिते जोरे पेट गरम होता मिश्री पानी पीले कदली खाइले पेट ठंडा हुए ठीक ना भूल भाई हुए ना ना
ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁକି ବଡି ବିଷ ଖାଇ ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇଥିଲେ କଣ୍ଠରେ ସେ ବିଷ ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବଡି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଜଳାଭିଷେକ କରି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି ଶିବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତିନି ଭାଇ ଶିବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ନା ମିଶିରି କଦଳୀ କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପକାଇକି ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ କାହିଁକିନା ତାକୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେଉଁ ବିଷ ବାହାରୁଛି ସେ ରେଡ଼ିଏସନକୁ ଟାଣିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡି ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସିଏ ଆଖି ମୁଜିକି ରହିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ବଡି ଉତ୍ତପ୍ତ ଯଦି ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଦ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ ମଣିଷ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନର କାରଣ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ହୁଏ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନିଦ ଦେବ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ କାରଣ ମହାଦେବ ଶୋଇବେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗ ଢଳା କାରଣ ସିଏ ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଆରେ ଶିବ କାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଶିବ ବିଷ ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାକ୍ ପଇଜନ ଏ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି କିଣିକି ପିଉନା ଦେଖିଆ ଯେତିକିଟା ଗଞ୍ଜେଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଖଣ୍ଡିକି ବିଷ ଆଣିକି ଦିନେ ଖା ଶିବ ତ ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ତୁ ଟାଣୁଛୁ ଶିବ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ ଖା ଆଉ ଖବର ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା ସିଧା ଉପରୁ ସେଇ ଶିବଙ୍କ କତିକି ଶବ ହେଇଯିବ ସିଏ ଶିବ ଇଏ ଶବ ଆଉ ଯା କାମ ଛିଡ଼ିବ ଏକାଳେ ଦେଇଦବ ତା ବଞ୍ଚିକି କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ ସେ କହିବି ଭୋଗ ତେଣୁ ଶିବ ହେଲେ ନିଶାକ୍ତ ଯଦି ଚରିତ୍ରହୀନର କଥା ଆସେ କିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ନା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ନା ଚରିତ୍ରହୀନ ତାର ଚରିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ବାବୁନି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ତାର ଟିକେ କୃଷ୍ଣ କଳା ଅଛି ହ্যাঁ କୃଷ୍ଣ କଳା ନା ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଦିନ କାଳ କୃଷ୍ଣକୁ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜୁଥିଲି ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ମତେ ବି ଟିକେ ଦେଖା ମୁଁ ତାଠୁ ବୁଝିଲି କ'ଣ ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ଏକା ବେଳେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କୃଷ୍ଣ କଳା ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ରେ କରୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କରୁ କୁକୁର କଳା କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ କୁକୁର କ'ଣ କରେ ନା ଯାହା କମାଇଲା ତାକୁ ଧରି ପକାଏ ଦେଖିଦେବେ କୁକୁରର ମା ଭଉଣୀ ନଥାଏ ସେ ଯାହା କମାଇଲା ଧରି ପକାଏ ସେହିପରି ଯିଏ 4-5ଟା ଏକାଳେ ଭଲ ପାଏ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ସେ କୁକୁର ହେଇଥାଏ କୃଷ୍ଣ ହବାର ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ 5ଟା ଯେଉଁ କୁକୁର ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ କୁକୁର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାରରେ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଯିଏ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି 16,000 ନାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନରକାସୁର 16,000 ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରଖିଲା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ସେଥିପାଇଁ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ଭଗବାନ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ 16,000 ନାରୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଆମକୁ ହରଣ କରି ଆଣିଥିଲା କିଏ ଆମକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଇଏ ତ କଳିଯୁଗ ନୁହେଁ ଯେ 5ଟା ପିଲାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ତୁ ସତୀ ହେଇକି ବିବାହ କରିବୁ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସେ ଯୁଗରେ ଯଦି ତୋର ଆଉ କେହି ପତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ତତେ ବିବାହ ପାଇଁ ମିଳିବେ କହିଲେ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ହରଣ କଲା ପରେ ଆମକୁ କିଏ ବିବାହ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ସତୀତ୍ୱ ଅଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପଛେ ଇଏ ଜଗତ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁ ମୁଁ ତୁମ 16,000 ନାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତୁମକୁ ରାଣୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନିତ କରିବି ହରି ହରି ବୋଲ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ପକେଇ ଦିଏ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କୁରୁବଂଶ ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ସିଏ କୃଷ୍ଣ माँ को कष्ट देला बोली मामू को मारी दिए सिए कृष्ण कृष्ण सिए नुहे जे नारी हरण करे
अनेक कहती कृष्णकर 16 सहस्र गोप नारी थे। अरे मूर्ख दल रे चांडाल थरे भागवत वेद पढ़ न पढ़ी गोपना भागवत पढ़। ठीक 13 वर्ष बयस कृष्ण वृंदावन परित्याग करते। अनेक कहती माई की प्रेम करता कृष्ण क्या भल पाई ना राधा। अरे राधा घर कौटी भाई जी राधा कथा कहूँ राधा घर ना कहल गाँ ना किए जानी कह राधा गाँ ना कौन कह वर्षा ना। कृष्णकर गाँ ना नंद गाँव किंतु कृष्ण घर आम कौन कहना वृंदावन। वृंदावन बुलवाई आस गोपरे जिते बड़े इंद्र वर्षा करी संपूर्ण गोपपुर भसई देले आपणकर संपूर्ण नंदपुर भसई देले प्रभु आसिक गोपपुर रे आश्रय नेले। तेणु भगवान गोपपुर रे मूलरू नथिले वृंदावन रे मूलरू नथिले मन रख। तेणु राधा कृष्ण छुआ बेलू मिसी नाहंती। तेणु 13 वर्ष बयस कृष्ण वृंदावन परित्याग करते। क्लियर हो ताले जदि कृष्ण वस्त्र हरण करते गोपींकर बयस 8 वर्ष रु 9 वर्ष मैक्सिमम होता। गोटे 8 वर्ष पिला को जदि गाँ सारा स्त्री लोक भल पाती गेल करती आउ जदि तुम्हें कहब जे सी गाँ सारा स्त्री लोक को भल पाऊँ प्रेम करुच्ची ताले कृष्ण भी प्रेम करुला मु मानी भाई। गोटे 8 वर्षर छुआ को जदि गाँ सारा स्त्री लोक आसी गेल करती भल पाती ताहले कौन से छुआ से गाँ सारा स्त्री लोकंकर प्रेम अच्छी भाई संभव हो पार भाई तुम मैंने कह 8 वर्षर छुआ प्रेम कर कृष्ण प्रेम करुला पढ़ थे भागवत नौटा थे शास्त्र पढ़ी तो दे जेतेटा कहती सी पढ़ी ना आउ जे पढ़ी सी कहे कहब नहीं जे कृष्ण प्रेम करुला। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्ते। हरि हरि बोल। कांत अर्थ विवाह कर स्वामी नुहे मालिक। आमे भी जगन्नाथ को देखी कौन कहूचे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवत में ताले कौन जगन्नाथ आम बाही हाँ स्वामी कहले मालिक आम केशव कहूने गुरु स्वामी तार तो कौन अच्छे आम बाई कारण सी हूँ मालिक बास तू आमे माने भगवान को जी यही रखीचे जी पाइला जेमिति पाइला आम भगवान ना कही दे पड़ेगा गीत बाहर कृष्ण कहते राधा को आलोलो मो जीवन राधा कहते ये देखी थव कृष्ण एते अज्ञानी मूर्ख ना हाँ ये शब्द कृष्ण उच्चारण करुथे थे भाविकी कहल तुमने अच्छी कौटी राधा ना धरती कृष्ण भागवत उल्टे की देख ग्यारंटी मोर भागवत उल्टे की देख राधा शब्द ना राधा शब्द भागवत ना उल्टे की देख मु ग्यारंटी दूसरी राई शब्द अच्छे राधा शब्द ना उल्टे की देख चैलेंज राधा ना कृष्ण धरती आ कृष्ण कहे आलोलो मो जीवन राधा मरुन विषय गीत बाहर गोप दांडे धूरी उड़िला देख राधा सजेगला कि राधा या सान भूमि माने एपरी शब्द भगवान राधा कृष्ण ने किया मिसिगले राधा बोले हालो हालो जदि मोबाइल ये तैयारी कर देला माने एपरी एपरी शब्द भगवान तार भाविकी देख चिंता कर ये सुंदर मो तो महापुरुष आगुरु लिखि जे समय आसीबो ये जगत भगवान कर अपमान करिबो आउ से दिन जुगर अंतिम समय आसिला बोली जानिबो
କଳି କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜାରି ମୂଷା। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗ ଧନରେ ଭଗବାନକୁ ଛୋଟ, ଭଗବାନକୁ ନିକୃଷ୍ଟ, ଭଗବାନକୁ ଅପମାନିତ କରିବ। ଭଗବାନକୁ ସହିତ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କରି ପରିଦର୍ଶିତ କରାଇବା। ସେହି ସମୟରେ ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସମୟ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରୁ એકમાત્ર ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ କେଶବ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। କେଶବ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଶବ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଶବ ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଧାର କରିବା କେହି ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଅସମ୍ଭବ।